Lemeng kaldero ng mama ko niyang katuling. Lupa ni matuling ni mama ko. Messi pag nena naman ni mama ko kasi syempre atin niya rin pera. Kaya naman naisip na maglinis ng kaldero. Aliwa talaga? Pagating kang pera. Bigla kang sisipag nema. Kani na mag-voiceover na ka. Tutal, masipag ka rin. Ba, syempre naman, Soik, talaga namang makasipag patse atin kang kwalta Ay ne. wow, masipag. Sana pindakal kata kwalta ne, Soik, bakanta aldoldo katang masipag. O, bengi na mo talagang ganado ka pa ne, Soik. Pane kang mag second demotion, Ken? Edi wow na. Oy, tapin ne, Soik, nandinabak, pegluto ke pamong almusal idadi makbayo yamako para manintunan. Uling pilang aldo, Soik, mama ko kami, anya naman mitambak na naman ingka na akong gagawan keti balik. Huwag ni pala ingka kaming almusal nandin abak, Soik, atin kaming single, ebon ang pomong tinapa. Namong kasimple ne, Soik, pero legit yang manyaman ini. Idadi makken, Soik, meniltilan nyamong kamatis ang pompatis, neng kain naman yaku kamatis ang pong bagoong. Mas manyaman niya pa yan, Soik, nung dinan me pang sili. Deng anak ko naman, Soik, meg almusal lang palabok ken ang pong kabaragbag at tinape. Tsaka ko naman ginawang ice coffee, Soik, bakanta makumpleto ya ingke kaming almusal. Kayari kong mengan, oy tam, mendilo na ko rin agad uling dakal ko pagawan. Eko nepin ikwang asok leken ing buwak ko, Soik, basta't kabud ko niya mo sinipi. Penuklip ko no rening ulas sa pigamitan mi, Soik, at saka ko niya naman inayos at pe magpag iningke kaming sapin. Bakanta potang bengi, Soik, magkera na kemo. Kasalukuyan mo naman, Ken, Soik, atin ko naman padurot ketang kanakong washing machine. Kailangan talaga ikatamong inda, Soik, mag-multitasking kata, bakanta mas lalong dakal kata ayari keti bale. Niligpit ko na naman ining kalat-kalat ng gamit at Ching Mariel. At ne karakal gagamitan pa bang Soik, nyaneng kaipot ang spray na samot-samot na imbawo. Ikatamong inda ne, Soik, at na nakatamong kaswelo patse ikit taneng malinis ingke katamong kwarto. Kayari ko naman, Kenny, oy ne, at semasnan ko naman ing kanakong paninda. Soik, maranon kerin me malengki nandin aba. Mas manyaman kasi itang mamalengki ka, Soik, tang epa masyadong makaslaging ngaldo, bakanta makaying mapali. Tsaka na ako rin meg vacuum saglit, bakanta mabawas ngagi ang poing alikabok. Baluyo, Soik, akwa ng langining buwak ko kanyan bayo ke asukle. At ne karagul sawop kanako ing vacuum ngay ni. Agad ko talagang mayayari keng kanakong pamaglinis. At nemong kamuran asali ko ini keng Shopee. Ay sabyan ko naman kaya kayo, Soik, kayo magsisi uling maragulya sao pinikaras keng pamaglinis. O baluyo na ne, Soik, ibili ko niya mo keng comment section ing link. Ining part na inining pamaglinis, keni ko talaga mengon si Mission, Soik. Lawen mo neman kanu ing kaya kaming kaldero, ene itsurang kaldero. Yang misan kasi, Soik, megluto yay daddy makkeng dutong. Wanyaro gume kanya niya itsura. Itang dara ko pala, Soik, makantini ing gagawa na patse manisis yang kaldero. At kaya ko abalo ing diskarte ngay ni. Ing ginamit ko palang panisis ken, Soik, imbis na sabon ginamit ko abong uling. Nyos ko naman, Soik, halos 20 minutes kaya tang gagadgaraning kaya kaming kaldero. At oy ni na pala ing final result. Although makanita ka kinang, Soik, or kalinis, pero pwede ne dahil make improve neman kesa keng dati. Pangabengi naman, Soik, oy ni at inayos ko ing kaya kaming malan dahil mako kami bukas. Kaya naman siguraduhan nyo, Soik, na abangan niya ing kaya kaming vlog bukas dahil i-share miya kaya kayo ing kaya kaming puntalan.